Praise the Lord. Ang pangabigat tayo ang amin. Giyaman tayo kini Apo Diyos iti salon at tayo iti daytoy nga agsapa. Giyaman tayo iti whole week protection ni Apo Diyos. Iti bangir nga parte iti nasyon nalnalbo nga patpatakder nga nagngangato. Gapo iti 7.7 in magnitude of earthquake. Nga madaydayaw ni Apo Dios. In control iso na kadagiti so amin katagyaman tayo ti salon at tayo iti nasyon tayo okay lang. Hallelujah. Iso nga ti daytoy nga agsapa may kari iso na nga may daydayaw kan may tantanok iti kinaimbag na kadagiti panagbiag tayo. Tumakder tayo man na maamin. God deserve the glory. Shall we sing that song? You deserve the glory. And after that we will pray. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For the last time, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, hallelujah. When wapo Diyos, awanan na po di may kumpirar ken ka. Dakkel nga Diyos, naimbang nga Diyos, hallelujah, idaydayaw na ka. Apo, ti kinamatalag mo, kadagiti amin nga nanak mo. Apo, sikikita kami, kan sisisipot kami, Apo. Iti day tadakkel nga daw ngayon karim, nga mo, Apo. Hallelujah, ti kararag mi, ti daytoy nga agsapa kasaldaw, nga panagdaydayaw. Apo, Diyos, tulungam, dagiti suamin, nga kapamilya mi, Apo. Tapnon ti kastawa po Diyos kamakamanda po katagpardas na. Tapnon na pagdadanggay kami apo agtugaw kadagiti sasaw. Tadagiti saw misuda apo ti tumulong kada kami in this last hour. I-commit mi ken ka apo daytoy nga mo na nga pasatin kang panagdaydayaw. Isuwa po Diyos ti panagin nadal mi katagyaman kami ti presensyon.
Apo, agyaman kami, Apo, ti pamulot mo, uray pa'y tadipan mo nga usaram. Ti di sumayabong tinapatag nga dara ni Apo Isus. Katua po, Diyos, ti waya-waya itdam kadagiti suamin nga da kadagiti daldalan na ka nagrubrubuhat. Alawa po, Diyos, ti parabor mo, kan ti presensya mang penek kadagiti nagtengan mi. Katagsao ka kada kami, Apo. Si dadaan kam nga dungag, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. God bless us all. God bless you, Brother Dix, for the word. Hallelujah. Good morning. We are on the last Sunday of March and wow. Ang bilis naman ng panahon. Yeah. And with what is happening around the world, I believe God is speaking to mankind. Dumakas ti lubong, ngam iti Apo, haan nga agsarsardeng nga manggun-gun-gun, ken mangririing, kadagiti pinarswana, reminding us that His time is really very near. And it is one reason why we are also experiencing a spiritual crisis. God wants us to know that His time is near. That's why we are experiencing a spiritual crisis. What we see around the world has a big impact, not only in our economics, physical, mental, but of course, it triggers our spiritual lives. So, last Sunday, may isang kaatidugan nga introduction, iti lesson tayo, spiritual crisis, kit na-define tayo according to psychology, and it always fall. Nagbirbiro ka kadagiti dadu mga definitions na kit dagiti psychologists ken psychiatrists, iti definition da iti spiritual crisis, kit nganin nga agtinag ka nga ada iti kurang-kurang na. Not only Christians are experiencing spiritual crisis gamin. Ada dagiti dadu mga relihiyon, dagiti Buddhist, even dagiti atheists, dagiti pagano kenhaan nga namati, they also have their own spiritual crisis according to psychology and psychiatry. Because they are in deep trouble when they encounter trials, difficulties, katang nga makayanan ti panunot da, diay iti definition iti psychology, wino science nga kung kuna tayo. But we defined last Sunday, the biblical meaning of spiritual crisis. Kat iso daytoy dagiti it's a period where a believer feels disconnected or distant from God. He has the struggle to reconcile or reconnect their faith because of the painful or confusing experiences. And when we encounter those, it challenges our belief or faith. Dapay nga tanamnama. Nagijay kakabsat. And it refers to moments when a person's faith is deeply shaken. Yati shortcut nga definition iti spiritual crisis. When our faith, di panamati tayo ket magungun.
of course, it affects our service. Di pa nagserbi tayo iti Apo. But, spiritual crisis kung nanataado nga klase. Dagiti pagdaldalanan iti tumunggal may sa kada tayo hanga agpapada. Even DJ, maidetalya nga adal tayo tata, the stages. Mabalin nga di maiparang, ket basbasit king ka, mabalin met nga ad-ado. Ngam dahito nga adalon tayo tata, through the examples nga na-present idi last Sunday. Spiritual crises are not a sign of lack of faith. Let's say the experience ni Job, the experience ni Jesus Christ. Ididimalan da iti spiritual crisis. Makuna tayo nga rod nga tanga, ay kurang panamati na gamin. Ura ni Jesus Christ, iso nga nagdalan iti haan. Kahit na nga sa uwen, all human beings have to go through spiritual crisis. Yung ada iti maadal tayo kadakwada. Di panagdalan, the Elijah, the Job, the David, the Moses. Almost all servants of God, dimalan iti kanya-kanyang spiritual crisis. Kat umuna nga pasit iti adal tayo, the stages of spiritual crisis. Tahunana, while the Bible doesn't create a checklist when met pi man, awan iti checklist iti Bible about spiritual crisis. But through the examples given, makita tayo dagiti stages nga nagdalanan da before they overcame their own spiritual crisis. Ket dagitoy da iti umuna, no anya iti makagapuwin no nang trigger iti spiritual crisis da. Kastamot kada tayo kakabsat. May kadwa, the stage where you are questioning God. Sino ti hampay nga nakapagsaludsod kini Apo Diyos? Adda nga takada tayo kakabsat. Adda ket ti complain ko wenno reklamo kini Apo Diyos, nag-question na kaya iti kina Diyos na. Siguro amin tayo adda ti question na kini Apo Diyos niya. The silence or withdrawal, surrender or turning point, and then the last one, renewal and growth. Ni Job, kuna tayo, the righteous sufferer, the number one example. Kuna tayo, righteous sufferer, but habang detalye tayo di istorya na niya, he repented before God restored him. Di amot at tinagdumaan da kini Jesus Christ. Jesus did not repent. Talaga nga, he is blameless. Binuawan iti basol na. See the difference? Nya? Tatiinib kas ni Jesus Christ. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Job's spiritual crisis was triggered by an intense period of suffering and loss. This is the first stage of spiritual crisis. Di matrigger ka. Gapu iti anyaman nga nagdalanan. Kini Job, napukaw na, iti kinabaknang na, dagiti sanikwana. Job was a wealthy man, but in a series of calamities, his livestock and servants were destroyed or stolen. Mabirukan tayo ija Job chapter 1 verses 13 to 17. Agasam nagsasarunupiman. This sudden financial ruin was a major blow to his stability. Status kuna tayo man lang inen. He was a great man, mabig. Ije us.
Dakkel ti impact na kingkwana. May kadwa, kada umay nga ag-report nga servant na, didigra ti i-report da. The death of his children. Daytoy iti maysa even unto us. Nga kasla nga nagrigat nga akseptaren. Pag nawawala yung mga mahal natin sa buhay. Ngam jay kuma kinaliday tayo, inton pumusay da, kas day kumamit, wino mas nalidliday kumapay, no inton ammo tayo nga handa nga maisalakan. The death of his children. How about us? Is it not our own spiritual crisis dagiti kakabagyan wenno ayaten tayo iti biag nga haampay nga naisalakan? Nga kararag tayo nga kararag ket karkaro da mga dumakdakes. Kini Job napukaw na dagiti anak na. One of which triggered his spiritual crisis. And unto us, hanlang ko mga dagiti, inton maawan dagiti ayatan tayo iti biyag, ngam habang si bibiyag da, crisis kumakada tayo no ammo tayo nga haanda pay nga naisalakan. Taamo tayo ti pagturungan na dayto. Death but eternal. Nya? All of Job's children died when a great wind caused their house to collapse. This was an immense emotional and psychological trauma. Amin tayo. Inton ada iti mapukaw nga ayaten tayo iti biyag. Normal. Our hearts, our minds will be in trouble. Ket maapektaran iti spiritual life tayo. Numamingsan dayto iti maysa nga pagkwestiyonan na tayo kini Apo Dios Lord, apay ngay nga nagsapa kasjay. Di man lang aya nga inyat atidog awang pay ba iti chance. Dagijay nga saludsod. Why do miracles happen to others but in our family? Dagijay nga saludsod. Talaga ang matrigger iti spiritual crisis iti panagbiag tayo akas Kristiyano. And the third one, kini Job, severe physical affliction. After losing everything, napukaw mo iti sanikwam, kinabaknang mo, dagiti anak mo, agsakit ka pa iti nakaro. Haan lang nga nakaro, nakar-ariet. Nya? His health deteriorated, adding physical suffering to his emotional and spiritual distress. Apay ngay dagiti haan nga nalinteg, dagiti panagdakdakes. Kunana. Pumigpigsada mo't kan umat atidog panagbiag da, sumaysaya at dapay. Righteous sufferer, ngam nag-question kini Apo Diyos. Nya kakabsat. Sometimes, when we feel something, haan mo't siguro nga di kastoy kakaro, nakaslaki ni Job. Mayab kas tayo pa Lord, you are my healer. But deep inside, no medyo adati pitik-pitik na di ako. No adda iti doubt, iti panunot. Iti nga agrusing di jay, spiritual crisis tayo. Maagasan na nga tayo, no?
Lord, anya nga tadato, hindi agnervyosak matan, agkubak-kubak matan. Ngamahan mga kahit nga sa uwan, nga, kurang iti panagtalik tayo iti apo. Wino bimaba, wino nagdeteriorate diyay, panamati tayo. Agdaldalan tayo lang. It is but normal. Ni Jesus Christ gamin kat, haan ko nga nabasa nga nagsakit eh. Awan nang basak nga nagsakit. Ngam sinaktanda. Generic na ni Job nga kararyek ijay bagbaginang kasla nga nakababain kin ni Jesus Christ na pagpabainan. Nya. Awan sakit na. Ngem jay panang trato dakin ni Job siguro nga kasday nga kaslang niya. Iyo. Kasday metlang itirik na nakin ni Jesus Christ. Siyempre, ni Jesus Christ nangag-agas kadagiti agsakit. Kas anumat nga agsakit isuna nga ino kas pangarigan. No, he did not. But he knows the pain. He knows the pain. And the fourth one that triggered Job's spiritual crisis, abandonment and rejection. His wife, in despair, told him to curse God and die. Ibatamon, deta kumkumputam. Curse him and just die. His friends, instead of comforting him, accuse him. Allah, dan sa amin naramid mo nga baso, gamin. They led Job nga agbasol. Tadya pa ng pagpabasol dakin niya na, kung na, awan basol ko, awan di amok nga makagapunan o apay ngagkastuya. Kinita na iti bagina. Nga blameless, talaga nga awan pakapilawan na, but, hindi nagtungtong dakin ni Apo Diyos. Job repented, and then he was restored. Yeah? His friends, sometimes it also happened to us. Kung minsan yung mga taong akala natin, malalapitan natin, isudapay. Ti mang abandon or mang reject kadatay. Jesus Christ, disipulo na mismo tinang abandon kinyan. Di ba katwam isuna? Ay hanhang kung amam mo. Adati makagapu kakabsat. Tadyay kat may samot lang ang spiritual crisis ni Peter. It is his own spiritual crisis to preserve himself. It led him to deny Jesus Christ. And the fifth one that triggers Job's spiritual crisis kakabsat is so daytoy feeling forsaken by God. Job could not understand why God, whom he faithfully served, would allow such immense suffering. He expressed deep confusion and sorrow. Why do you hide your face and consider me your enemy? Job 13:24. Naibkas na. Talaga nga natindimot piman dahito nga nagdalanan ni Job. His spiritual crisis.
Kada tayo met maminsan, sometimes, Lord, apay ngay, nga inton ka sa pulan ka, kas lang hindi ka ma-reach. You are from a distance. I thought kakuyog na. I thought you will never leave me. I thought you will never forsake me. And then, the kantang footprints in the sand. By the time you only see a set of footprint in the sand, that's the time that I carried you. Feeling tayo lang, nga kaslangan nakadadayo iti apo kada tayo inton, agdaldalan tayo kadagiti difficulty. What He promised, He is fulfilling it. When He said that He will never leave us or forsake us, talagang aramidon na. Ti apo lang gamin numaminsan na ulimek no agtrabaho. Ket dijay kuma iti kayat na daytoy nga adal tayo nga mailawag kada tayo. Most of the time siguro, God is working silently. Masiputan tayo lang in tune. Adda tayo ijay presensya na. So nga dyan, adal tayo. Look not at thy hands, but seek thy face. Why do you hide your face and consider me your enemy? Numaminsan mo't kada tayo, why, Lord, do I not deserve a portion of your blessing? Haanak aya apo nga maikari kadagiti bendisyon mo? Feeling tayo, haan tayo nga mabendisyonan, samantalang nagsalun at tayo, uray no puro tuyo tisid-sida tayo. Tapos apalan tayo, karasubli ija ospital. Kitaan tayo kakabsat. God's ways are far beyond our knowledge. We can only see it when we seek His face first. He never hid His face from us. Marik na tayo mo, nung talaga nga, times nga we are in despair and we pray, we can feel His touch. How can He hide His face? The fact that He is already touching us. Kaya adal tayo ang in-sharement lang ni Pastor Benny nga ng Kutarak. Hantay nga kanayon nga kumita di iman na. Kumita tayo, ije rupa na. Mapantayo ije presensya na tapno. Makita tayo dagiti banag nga haan nga makikita through our physical eyes. But in our spirit we know and we can see it clearly. Our connection with Him is through our spirit. Iso nga ron nga spiritual journey. Spiritual jumpstart. And now spiritual crisis. Our only connection with the Lord, our spirit. Not our good voices can connect us to God. He's not looking at our mouth.
Hanga dagiti boses tayo ti dingdinggan na, yung ti kumit kitaan na, jay puso tayo. Have an upright heart. Kanayon naman niya ibilin. Tapos apalan tayo ni David. God never forsakes His children. Karkaro, intun, nadagsen iti pagdaldalanan tayo. God never forsake Job. Idi bimaknang. How much more, idi napukaw na amin. Ijay pahingatang at simpo. Isungor nga dagay sa ludsod ni Job. Ijay paka-istorya na, ijay libro na. Namidwa nga nag-speech ni Apo Diyos. Through the whirlwind, sinungbatan na amin niya sa ludsod ni Job. And unto us, ti pagarup tayo awan sungbat dagiti karkararag tayo, but no idetalye tayo dagiti questions ni Job, kundi answer wino response ti Apo. Ijay tayo yung mapanagnakan nga amin nga kararag kun daw dawatin tayo sungsungbatan. Tako na nakin ni Job, nagado question ni Job. But those are honest questions from his heart. Ta syempre ma-confuse isunan niya mang mangyari iti biyag na. Ket mang mangyari mo't lang kada tayo kakabsat. Where were you when I laid the foundation of the earth? Kung ni Apo Diyos kenyana. Ayan mo, idi pinarswak ti lubong. Nagado ti questions tayo kina Apo Diyos, di ba? Ngam ijay pa lang sungbat na kini Job. When nga agpaisoy niya. Nagdakkel ket ayan ti iyaman ko. Tanay kanak itibiyag. Though Job is righteous, but he repented before he was restored. Takunana pa'y. Iso nga feeling ni Job, he was forsaken. Even if I cry out violence, I get no response. Though I call for help, asan na ang hustisya? Why others, they are getting better? Kat kanyak, diyak matin mag-agasan. Why do miracles happen to unbelievers? But for me, awan lang ba ti pangkitaan nga agserserbiya king kauapo? Di ba nagado nga kasjay tayo kinaabo Diyos? Do I not deserve a portion of your blessings, Lord? But for me, when I pray, tanarigat, di feeling tayo kat kaslang awan sungbat ti kararag tayo. So anong kararagak tatakot, Lord, no agibunong katibindisyon tatang aldaw, siguradwem nga hanga na ibus ti ink, di ballpen mo, tam no may lista dyan ko. Kasdayak nga agdaw-dawat iti Apo. Iti agsapa, before doing anything, I am telling that to the Lord because I know, handa kang maliplipatan. Physically, kaslahan nga masungsumbatan, but at the end of the day, it's still a good day. Nga ko na tayo, thank you Lord, it's time for me to rest. Give me a good sleep, that I will be refreshed. And tomorrow is another day, the same prayer. Apo, no agibunong ka man iti bendisyon mo. Kita mata nga may ibusan ti tinta da ita ballpen mo. Nakalista nga ka na yung djanagan ko.
Di salon at tayo lang nun, di protection ti Apo, nagdakkel nga banag. Habang ado iti ambulansya iti munisipyo ti Lamut, mamin adumet nga agragadi kalsada kakabsat. Dita bandana ta, di bandana jay, dita highway, ay na. Kuno si mangpet tayo kadagiti pagtaengan tayo nga nasalunat. Thank you, Lord. Talaga, barbaro di pilot nga ballpen mo, nakalista dyan na agad. Kantayo nga kanahin nga kumita, ije put-put-putan ni Apo Diyos. And then demand Him, ibatamon at a blessing, Lord. Sapulin tayo, di jay presensya na. Nya? Job's core crisis, nagaya atin ang trigger. It is spiritual crisis ni Job. Apay. Ngayon maikadwa, he begin questioning the Lord. But the core of his crisis ni Job was not just about his suffering. It was about the apparent winubiglaan nga panagulimag iti Apo. How many times we feel that in our Christian lives? Nga Apo, dawat ak nga dawat. Yung apay nga, kaslangan nakaulimag ka. Uray aras haas lang kumamangig ko. Basta nagtaod king ka, di ba? As jay ni Job. He believed that righteousness led to divine blessing. So nga nabenbendisyonan iso na ti kastalaunay. But he suffered because God allowed him to suffer. Dagiti pagdaldalanan tayo nga rod kakabsat. Either inalaw ti Apo or pinilit nga rod iti kabusor. Takin ni Job ket inalaw lang nga rod ti Apo, pinilit pa ni Satanas. Hangan na kontento ija panang sagid na ija sa ni Job. Inraman na. Pati dagiti anak na. Sometimes we are like Job. Kunak man Lord no kastoy ti magungunak habang agserserbiak. Kunak man no umadu dagiti blessings. Kunak man Lord no napasnekak nga agserbi. Adda iti promotion. Di ba? Tayo dinagdalan ni Job. It is spiritual crisis. He believed that righteousness led to divine blessing, but now he is suffering without a cause and medyo agwaver when nagungun maten iti panamati na. The contradiction of his belief shook his faith and led him to question God's justice and presence. Di may kadwa nga stage, it is spiritual crisis ni Job kakabsat. Questionaran na iti Apo in a raw and emotional way, struggling to understand why he, a righteous person, was suffering so terribly. The way he questions God reflect his deep confusion, frustration, and even a sense of, Lord,
nagtalikodan naksamutin. Therefore, the way we question God is reflecting our attitude as His children. Job questioned God in His justice. Ni Job, he could not understand why he was suffering if he had done nothing wrong. And sometimes, or most of the times, we are also like Job. Awan mo't inararamid ko, Lord. Di ba? Apay nga kastoy motten. Anya ngay ti inaramid ko nga madi. Agbilang tayo pa yan. Umayak dito'y trabaho, awan ladaw na. No dati, agkasapulan iti tulong nga kakadwa, tumulong akmat, Lord. Anya nga iti naaramid ko, apay nga kastoy matan, ti mapaspasamak kanya. Kunakman no itagtag-ay mo, dagiti napasnak nga anak mo. Apay nga maipagpababaak matan. Diba, dagi dyan nga sa ludsod. Asan ang hustisya, Lord? Ni Job, kinotar na, does it please you to oppress me? Wow! Oh. He challenged God to spurn the work of your hands while you smile on the plans of the wicked. Do I not deserve that position or promotion? The fact na mas masipag ako, the fact na mas qualified ako, the fact na mas magaling ako, bakit siya pa? Eh siya ang kutit. Numaminsan, mapasamak kada tayo kadagidya nga banbanag, iti biyag tayo, birukan tayo iti hustisya ti Apo. Ngum no nagdalan tayo met iti karigatan bago ma-promote, nya nga ti kayat tayo. Diyan nadagdagsan, diyan nagdalanan, wino diyan nalaka. Diba? We can only understand the justice of the Lord when we seek thy presence. Takin ni Job, kadagito yung nga saludsud na, idi nag-respond ti Apo king kwa na ijay na nga naamamuin no, naawatan iti Apo iti noong uneg. Tati amo gamin ni Job, kat habang agar-aramid ka iti kinalintag, mabinbendisyonan ka. Kahabang aramidon na iti kinalintag, nagsuffer. Kakasjaymat lang magkada tayo kakabsat. Isong ano ka kung natin, nagrigat mutanan, ay nga matilaw ti bendisyon. Ngam. Kadagiti pagdaldalanan tayo, kadagiti questions tayo iti Apo. Inton, makita tayo dagiti sungbat. We can conclude that you are beyond my knowledge, Lord. Haanak pa nga na ikikit. Talimited. Dagiti solutions, dagiti wagas tayo, agpatinggada ng iti Apo.
Masungbatan to, kung natay, why do miracles happen to them and not unto us? Gayam no pinagsisilpom diya istorya iti panagbiag tayo. Nagdakkel nga, milagro nga kanayon tayo nga birbiroken, di ba? Kasjay ti wagas ti Apo. No awan iti shortcut kingkwana, atidog di rota tayo. But for sure, God assures nga inton dumanon tayo, ija destinasyon tayo, ad-ado, dagiti naadal tayo. Does it please you to oppress me? Nana iti Apo. To spurn the work of your hands while you smile on the plans of the wicked? Kadagiti mapaspasama kanya, takawan dak dagiti tattao. Dadaulin dati sanikwa. Mayet pala iisimam, Lord. Why not have your pity on me? One man. When he says he never leaves us, intun madi tayo kaya nga to magna, bagkatanda tayo. Bagkatanda tayo. Questioning the justice of God. When Job questioned the Lord, he is undergoing the second stage of his spiritual crisis. Something triggers our spiritual life. And when we question the Lord, we are on this second stage like Job. Dito iti second stage iti spiritual crisis ni Job. Idi agsalud-suden iti Apo. Kaya ija umun-una ti istoryana, kasla nga ammo-ammo na nga per-permi ni Apo, Diyos niya. Ngam iti dimalan ti pag kinarigat, questionar maten. Magtangay pasong lang ti Apo kingkwana di jay. Diya response na. God has two speeches in the life of Job, where Job understood the Lord deeper. Ngam mapantayon to ija nga detalye kakabsa. Job essentially asked, why do the wicked prosper while the righteous suffer? Takas jay tayo matlang. Apay nga isu the Lord. Agpatpataya weteng isu naman tento po minpintas biag na kanagaduti ililid na nga tattao nga agbason. Damit naming san karkaro idi 700 million hindi jackpot ti loto nang paano mo pumila-pila di taa. Mega loto sa diyan. Sakbayak lapay lap pumidot ti card agkararagak paylaan mo. No will mo Lord. Please. Mga alaka limang card sa nga gasot nga sigod di ay. Tapos di tsansa iti panangabak mo ket trillion siguro, 1 in a trillion or more than. Iti kaado iti number combinations na. Mamingsan, karkaro nung makita tayo iti Facebook, isang farmer tumama ng 65 million sa loto. Diba? Tapos makiibkas tayo, imbagdapay. Datao nga agsirsirbi ti Apo ko, awan latta. Hanaya kakabsat. Hanaya kakabsat.
Kas iti na i-share the conclusion the spiritual jumpstart. Haan nga kasali the 65 million ije put-put-putan ti tao, put-put-putan na. Iso nga uray no kas anong kararag tayo, hanto yung nga matamaan di jay. Di ba? Namin ano kan nga nagsubli-subli nga timaya kay awan lata. Maguyugoy mo't atirik na. Karkaro no 600 plus million nun kaya medyo tumalya-talyaw ta ijalotoan. Santo ko na. In Jesus' name. Ijay kinaawan kwarta ni Jesus Christ kakabsat. Kat He is all-knowing. Ijay kinapobri na. Di nakisugal kuman adi puro pangabak kumaisuna. Hanaya, taadda sugal idi chimpona. Adda sugal idi chimpona kakabsat. Agasin nyo nga dya kakaisuna nga sa nikwana, dya kawas na, nagsusugalanda. Dagiti ng bantay kinya na ije cross. Kahit na nga sa uwan, adda ti mabalin na nga bumaknangan. Ngimhan na nga inaramid dagiti nga wagas. And now, hello Christians. Mamin ano nga lumabas di Cobrador tiweteng ije paraangan tayo. No ti mama dya karobak, imbag pa dya karobak, he is prospering, sugal. Nagdalan kini Job, amok na pagdaldalanan tayo matlang. Why do the wicked live on, growing old and increasing in power? While as to me, agsirsirbiyak iti napasnek, napukaw ko ti sanikwak, napukaw ko kinabaknang ko, dagiti anak ko, nakararya pa itsura. Apay nga hanga isuda ti dapat nga madusa ko ma. One question I asked the Lord when my father passed away. Apay nga isuna pay lang Lord, kat no nagadudita. Niya kamuten ko nakarot idi Ma'am Amiris ko nung nga adda pay tsansa da pi man jay bagbagam nga isuda nga maisalakan ket assured kamuten nga ni I know my father oray no hanga dito'y pakigimgimungan na but I know his personal relationship with his Lord. Di ba? Apay nga isuna pay lang Lord. Han nga nagaduti man nagdakdakas nga mabalin. Isuda ko maati kaptan ti sakit niya kasjay. Haan pay lang nga iti ayatek nga. Di ba? Ganon tayo kung minsan. Nagadu sa ludsud tayo iti apo ngam. Inton mamamo tayo isuna iti naun-uneg. Maawatan tayo dagiti wagas. Because I asked the Lord, why my father? Not the others. Kaya eulogy na kat nagado ti ibagada nga kinasayaat na. Uray idi na itabo na yun, at question na, why do miracles happen to others and my father? Inkar kakarkararag mi, indawat mi. Apay nga pinalubusam lata. Kunak pa iti apo idi akit, do we not deserve a miracle? But then, habang agmat-mature, iti panagserbi na awatak. Nung ay tadya ibagbagak nga, daduma kuma. Kit handa nga na isalakan. The fact nga I know for sure nga naisalakan iti amami. Di sayang pa iti maysa.
Siyempre, those emotions will lead us into questioning the Lord. We are on the second stage of our spiritual crisis. When we start questioning the Lord, isla tayo matlang kini Job. Yeah. And, iti hustisya na. Is God truly just if He allows innocent people to endure such pain? Ay na. Asan ang hustisya, Lord? Mas napasnekak iti panagserbing ng isuda ng apay nga natdagdag senmet da iti pagdaldalanak ng isuda. Where's justice in there? Nadagdag sen tinted ti apo nga pagdalanan tayo, muna nga kaya tayo kun handa tayo nga ibati. Ket no nga isuda tinagdalan kas di kadagsen ti pagdaldalanan tayo. What will happen to them? Kahandang lang arod nga namati. Kada tayo, kadwa tayo, kada tayo iti sa una. And His word shall come to pass. Amu tayo mo't nga agkararag, amu tayo mo't no kasano nga biro kunti presensya na. Kaya pa nagpagdaldalanan tayo, may emphasize dito yung pulpito nga kanayon. He is with us. Katno dya pagdaldalanan tayo kut napan iti daduma. Kaya da nga ta. Amuda nga ta no sinudagi pagkamkamangan da. While in fact, for us here, we know that God is our first response and not our last resort. Why complain of our suffering? Why tell the Lord na linlintugak ng isudang ng apay ngay? Nadagdag senti timbang iti pagdaldalanak ng isuda. Kahit nangarod nga sa when you are denying or rejecting His promise that in all throughout our life, He will never leave us or forsake us. Iso nga idagsapa mo akit, Lord, forgive me for those questions and thoughts. Now, little by little, mauawatak. Mauawatak iti wagas mo, truly, it is for us to grow because that is the main purpose of our individual spiritual crisis. For us to grow. Not that it says that we have lack of faith. Haan nga dakos tag question iti apo. As long as it is honest and from our heart nga haan nga nagdudwa kenkwana. Haan nga nagdudwa kadagiti sa sauna. Takadagiti kinaadutin linabid ni Job. Tasala mo limabid idi agdaldalan isunat ti suffering eh. Manong nga chapters. Di conversation da iti apo. Detalyain tayo to. Manungay mo ti chapters ti nagreslingan tayo iti apo. Iti panagbiag tayo. And God rendered His speech twice kini Job. Di umuna pa lang ang response na, where were you when I laid the foundation of this earth? Anya maisungbat tayo iti apo. When we question God, we are questioning Him in our perspective. Hantay wakit kita amet di vantage point na no apay nga in allow na dagiti pagdaldalanan tayo.
Kay so timbaga na kini Job. And when Job realized the righteous sufferer repented, and then he was restored. So, kadagiti amin nga spiritual crisis tayo. Hanga conclusion dato iputod ko tani orasin. Second stage pa lang ijabiyag ni Job dato when he questioned the Lord. At idug pa kakabsa talima nga pasit dito pa nag-question na. Kaya spiritual crisis itibiyag ni Job. 5 nga stages. At datoy pa lang itim may kadwangem. At datoy pa lang ijay questioning kini Apo Diyos. When we question the Lord, haan nga dakes as long as it is honest. Takanyak nga talaga kung iti Apo. Why do miracles happen to them and not unto us? Do we not deserve a portion of your blessing? What more will I do? I want to see your ways. Tadi ay tinagrigat no hantayo nga makita di wagas na we keep on questioning the Lord. And it always fall to our conclusion, iji munang lesson tayo ni spiritual jumpstart. Do not look at thy hands, but rather seek always thy face. Ta ijay presensya iti Apo, ijay nga masungbatan dagiti saludsod tayo king Juan. So nga dakes into nag-question tayo iti Apo. Adati mainayon kakabsat when no question, we will try to answer. 5 minutes siguro. Nya ti question tayo iti Apo. Why me, Lord? Should there be none, let's call it a day. Tuloy tayong tuno next Sunday kakabsat. Medyo atidog da ito yung series tayo, but I hope nga habang umununig tayo iti panagadal, dumit detalya dagiti adadalan tayo, adda kuma iti impact na iti panagbiag tayo akas we are on our spiritual journey. What is happening around the world? God is speaking to His people. One of the purpose why we undergo spiritual crisis, the Lord is telling us, I am already coming. Dahil may isang purpose na apay nga adda dagito nga pagdaldalanan tayo. Nya? Tauray ni Kristo kakabsat nagdalan in His own spiritual crisis. So instead of presenting 4 people, while we detail or break down our lesson, the stages of spiritual crisis, uray duwa lang siguro kung maawatan tayo iti naunog. Ni Job, nga kanayon tayo nga kitkitaan into na pagdalanan tayo, and the Lord Jesus Christ. Uray isuda lang umanayin. Makita tayo, mai-reflect tayo dagiti our own unique spiritual crisis niya. To servants of God, iti duwa nga sa bali niya sitwasyon. Jamay sa baknang, jamay sa pobre, na tayo nga pobre. Ni Job kay dinaw ipunpon ka kalesan sa tinangbagkat kinya na nangita. Ni Jesus Christ nga binagkat na pa di cross na. God bless kakabsat.